नमस्कार जय जगन्नाथ। जुलाई रे किछि बड़ घटना घटिबो तो ए संपर्क रे गुप्त मालिका कौन कहते तेबे आपण मैंने भावुवे जे कि सबू भक्त तो आप बर्तमान सहित जानते ना भी आप जानते किंतु आज जो गुप्त भक्त आम सहित जोड़ी हेबे किस समय पर तेबे से विषय बोध आप जान थे जे कि गुप्त भक्तर ना आउ ठिकाना बा एड्रेस आमको डिस्क्लोज करने परमिशन नहीं पब्लिक रे तांकर ना आउ एड्रेस ये सब आपन जनायापी आमको अनुमति नहीं तो से गुप्त भक्तर ना यहाँ आज गुप्त ठिकाना गुप्त तेबे गुप्त भक्त कौन कहते जुलाई मसरे आगु को कौन सब बड़ घटना घटो खाली जुलाई मस नुहे 2024 रे आगु को कौन सब घटो कौन कहूँ निजस्व मालिका कौन कहूँ निजस्व गवेषणा कौन कहूँ निजस्व अनुभूति कौन कहूँ तेबे आम सहित खूब कम समय भितर जोड़ी हेबे गुप्त भक्त जे कि पचारि बुझा आगु कौन सब घटो सतरे कौन प्राकृतिक विपर्यय आक्रांत कर पकेब सतरे कौन राजनैतिक अस्थिरता चरम सीमा छुईब आ भारत गृहयुद्ध आड़ जो ढली ढली जाऊँगा कौन आहरी गोटे बड़ रूप नब कि से दिगरे आज चर्चा आहरी अनेक किसी चर्चार विषय वस्तु तेणु लेट न करी आसंतु लाइन नवा गुप्त भक्त को। हेलो आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचशखा। तो यही जो आमर ये डिस्कसन आरंभ करे पूर्व गोटे क्लीयर कर दूसरी आपन जहाँ कथा देलु आपण ना प्रकाश गुप्त रड्रेस जहाँकि आपण अनुमति अच्छी अनुमति आम पाखे ना तेज ठीक अच्छे टी आम दर्शक बंधु मैंने जानना चाहते जे कि बर्तमान जो घड़ी मुहूर्त चली तेरे बर्तमान देखु जुलाई मसरू जदि आम डिसेम्बर कथा कहवा इंग्राजी मास 2024 समय केमती कौन रही समय तो बहुत खराब आप आषाढ़ मास जोड़ा कहते जुलाई मास तो भयंकर धरब। अच्छा एथिरे बहुत विपद जोग अच्छी विपद हम भूमिकंपर किसी मिलूँ आभास मिलूँ से भी हम। अच्छा भूमिकंप रोचे आ कौन रोचे बात्या फात्या भी रही वर्ष बात्या जोर हम नहीं बात्या माने जोटा नॉर्मल बात्या हुए सही बात्या ना टिके बड़ धरणर बात्या हम 25 रे बड़ धरणर बात्या हम 25 रे तो 25 रे जोटा एटा कोन मिनसनी पूर्व ना मिनसनी परे मिनसनी पर एटा 25 रे मिनसनी पडुची केबे जानन हां एटा पडछ मार्च मास रे मार्च 29 ता परे एटा हबो। अच्छा अच्छा तबे एई 2024 रे भी किछु गोटे बड़ बात्यार भी आशंका रहउची। अच्छा हां हां बात्या अछि बात्या रहउची आपण कोचन माने आषाढ़ मास पर ठारू टिके समय भलो भलो रहउनी ना भलो रहबनी। अच्छा माने खाली प्राकृतिक विपर्यय ना आउ किछ आशंका रहिची नहीं हबत माने बहुत युद्धर आशंका रहउची वार युद्धर आशंका रहउची युद्ध निश्चित हबो डिसेंबर कि नवेम्बर आड़ को लगी जाए पारे डिसेंबर कि नवेम्बर आड़ लगी जाए पारे माने दिन जो अंधार हबो एटा होची 29 लेखुनी पद्मंग टीका लेखुची रेब नेत्र अंधकार घटिबो जानो 7 दिन अंधकार घटिबो जानो चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन अंधकार घटिबो एक प्रमाण एटा अंधार हबो 2029 से जहाँ हबो। अच्छा अच्छा 2029 जदि हबो तबे वर्तमान तो 7 दिन 7 अंधकार ताले सब समय आसीनी ना हमर जो वर्तमान जो रडीटा सब जो होनी के हमर कोड गलो जो मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केवझर से लेखुची लक्ष्मीधर विलासर कोळे पुठार रहिची बेळु बेळ शब्द प्रकाश हेबो बहु प्रकार चंडी चामुंडा डाकिबे भय हेबो जे अपार इनी 13-8 भितरे जोग घटिबो जान चढ़ चढ़ होई शब्द आकाशु गरजुथिबो सुन्याण। अच्छा लक्ष्मीधर विलासर पोस्टर नंबर होची 20। अच्छा लक्ष्मीधर विलासर एटा होची पोस्टर नंबर होची 20 ए जो हमर होची जो बालेश्वर पटे मयूरभंज पटे जोटा होची
ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଚଡଚଡ ଆବାଜ ଲୋକ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଘରୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି ବି ମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଏମିତି ଅକସ୍ମାତ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। এই যে শব্দ শুভিব এটা মানে কোন মানে আপনার কোন কହୁଛି নিজস্ব অনুভূতি বা মালিকা কোন কହୁଛି এটা কেবল সমস্ত শুনা যাব না ভক্ত মান শুনা যাব না পাপী মান শুনা যাব? এটা ই ঢাকলে যে দিন বেলা হଉଛି দিন বেলা যে শব্দটা ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପାରିବେ। ଦିନ ବେଳେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ ଚଡଚଡ ଚଡଚଡ ଅବସ୍ଥା ଶୁଭୁଛି ଏବେ। ହଁ ଆଉ ରାତିରେ ଯୋଉଟା ହବ ରାତି ସେଇଟା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ତଦ୍ରୁପ ଭୟଙ୍କର ହବ ସେଥିରେ ଯିବେ କେତେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ରଡି କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାଳିକାରେ ତେବେ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାତିରେ ହବ ନା ଏଇଟା ଦିନରେ ହବ? ଏବେ ଯୋଉଟା କହିଲି ହଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ମାଳିକାରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯୋଉ ତିନିଟା ବଡ ରଡି ହବ ବୋଲି ସେଟା କୋଉଥିରେ ଦିନରେ ହବ ନା ରାତିରେ ହବ? ଏଇଟା ରାତିରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ଥରରେ ହବ। 3 ଥର ମାନେ କେତେବେଳେ ରାତି ଧର 24 ମସିହାରେ ଥରେ ହେଲା କି 24 ଅଧାରୁ କିଛି ହେଲା କି ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ କିଛି ହବ ମାନେ 25 ଭିତରେ କହି ଯାହା ହବ ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଏକା ଦିନ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଫେଜ ରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିବେ ଯେ କି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି ଏଇଟା କଣ କିଛି ମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଂକେତ? ସେ ହବ ଭୂମିକମ୍ପ ଟାଇପର ହବ ମାନେ ପୃଥିବୀ ତ ହିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଯାହା ହବ ଆର୍ଥ ହିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେବେ ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି ନା ଓଡିଶା ପାଇଁ ବି କିଛି ବିପଦ ରହିଛି? ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ବାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ସବୁ ହବ। ଏଇ ସବୁ କେତେବେଳେ ଧର ତମ ଓଡିଶାରେ ହବ କେତେବେଳେ ବି ତମର ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ବି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ହବ। ତାପରେ ଆମର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଲେ କି ଚାଳ ଘର ଟାଇଲ ଘର କିଛି ନଥିବ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ନଥିବ ସବୁଆଡେ ଯଦି କୋଠା ଘର ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ବିନାଶର କାରଣ ହବ। ନାଇଁ ସବୁଆଡେ ନା ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ? ନାଇଁ ସବୁ ମାନେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ବି ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଚାଳ ଘର ଅଛି। କିଛି ଅଛି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କିଛି ଭିଲେଜ ଅଛି ହେଲା କି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଳ ଘର ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଳ ଘର ଉଭେଇ ଯିବ ତେବେ ତ ସମୟ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ହାତରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଯାହା ସେ କହୁଛି 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ 28-29 ଯାହା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶେଷ ପ୍ରଳୟ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି କି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଳ ଘର କିଛି ରହିବ ସବୁ କୋଠା ଘର ହବ। କଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ରାଇଟ ଠିକ ସେ ଚାଳ ଘର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ସବୁ କୋଠା ଘର ହବ। ହଁ ଠିକ। ସେଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ କାମ ସରିଲେ ସବୁ ସରିବ ସେ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସେ ବହି ନଥିଲା କି 28 ଅଙ୍କ ବଛା ବଛି ହବ ଜାତି ହବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ହଁ 29ଟା ରାଣ୍ଡେ ରହିବେ ଭାରତର ଜନଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ଏମିତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତ କଷଣ ବହୁତ ପଡିବ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷଣ ପଡିବ। ନାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଅଲରେଡି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଆହୁରି ବି ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଅଛି। ସବୁଆଡେ ତ୍ରାହି ପଡିବ। 15 ଦିନରେ ଥରେ ଅଣଜଳ ମିଳିବ କି ନ ଏମିତି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ 24 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ ବି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଆଗକୁ କଣ ସଂକେତ ଦଉଛି? ଆଗକୁ ତ ମାନେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଳେଇଲା ମାନେ ତ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଷାଢ ମାସରୁ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ଆଷାଢ ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ। ମାନେ କଣ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ଖରାପ ଟିକେ? ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବେ।
अच्छा माने भक्त मान पई भलो भक्त में भलो अच्छा आपण जो कहउछन जो समय सीमा आपण दोचन जे केटा होची जुलाई रु नवेम्बर माने प्राकृतिक विपर्यय ना मनुष्यकृत विपर्यय मध्य प्राकृतिक विपर्यय मनुष्यकृत सब प्राकृतिक भी हबो मनुष्यकृत भी हबो वर्तमान जो लोक एबे जो रक्त पड़िबो माने चंडी चामुंडा एगुडा सोई कोन आमे कोते एक्सीडेंट हला से हला एबे सब चंडी चामुंडा रक्त खाउछन एक्सीडेंट द्वारा सब नउछन तेबे आपन कहय कथा जे कि माने जो मालिका लेखा है जे कि चंडी चामुंडा ही मातिबे से सब माने एमती करे ए आकार मातिबे माने एमती सामना रे कोनसी सामना रे के चंडी चामुंडा आसीबेन जे मुड़ी खाइबे सामने सेमिति के जोनो से एई बेले से माने आकार तो रक्त शोषण हबो अच्छा अच्छा जहा के माने आगुरु ए भल जो अकाल मृत्यु बा ए जो दुर्घटना हार कम थला आ वर्तमान से सब बढ़ी बढ़ी चलछि बढ़िबो पवित्र घोष यात्रा 6 वर्ष बंद रहिबो ए दिगरे मालिका मध्य प्रमाण दोची आपनकर गवेषणा कोन कहूची आ केते दिन बाकी अछि बाकी को काई बाकी कोन बाकी नै समय पाखे आसलानी अच्छा समस्त कहउछन जे कि समय पाखे आसलानी के तो ठीक समयटा कोनांती एक्चुअली जानिछन कोनांती ना जानिछन कि कहबेनी काई कहबेनी ना कहबेनी कि माने काई कि माने असुविधा कोन ना सेटा कोआ ओनी से प्रॉपर टाइम दिया होनी टाइम दिया हुए नहीं ना माने एटा भी कोन माने मालिका रे एटा भी लेखा रही छै भक्त मान जानि परिबे अच्छा ए कोआ प्रगट प्रत्यय तो नाही ए कहले भी खराब है ओडा सब जो माने ओडा गप्पीबे से तांको पे विपद जोन गप्पीबे तेणु एगुड़ा मु सेटिंग आगुर मानो ए जिंस माउ किछ कहबी नाही लेखा जी बहिरे भी सत्यानंदर ई मालिका रे कुआई जी लेरा बेसी कप्य दरकार प्रभु को इच्छा रे जा भल हो प्रभु को इच्छा जा भल हो प्रभु के विषय जा हो भल हो ना हमें किछि करि परिबा हम हाथ किछि नै ना जा करबे से कारी हाथ नै हेले ठीक कथा तेणु हमें खाली एवो से एवो खाली आम देखु पढ़ु सब जानू निजे निजे सतर्क करके रहा दरकार प्रभु डाक प्रभु डाकिले सब किसी हम किसी उद्धार कर अच्छा अच्छा तेबे विदाय दियंतु जय जगन्नाथ जय पंचसखा।